सलामत रहे। मुजद्दिदी आस्ताना सलामत रहे। चिश्ती आस्ताना सलामत रहे। खाजा पीर मेरे पीर खाजा हुजूर आजमी शरीफ खाजा पीर का आस्ताना सलामत रहे। खाजा पीर का आस्ताना सलामत रहे। आशिकों का घराना सलामत रहे। सलामत रहे। খাজা হুজুরের মাজার শরীফ থেকে একটা কি হচ্ছে শুনছেন তো আপনি? শুনেননি ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়া কি নাকি আছে? ওই সময় পৃথ্বীরাজও চেয়েছিল আমার খাজা হুজুর হিন্দুস্তানের বাদশাকে তোলার জন্য। শুনছেন আপনারা? পৃথ্বীরাজও পারেন, এখন আবার শুরু হয়েছে। শুনছেন? খাজা পীর খাজা পীর का आस्ताना सलामत रहे। আরো জোরে বলতে হবে বাবা, ইমানের জজবা দিয়ে বলবেন। খাজা পীর খাজা হুজুর আজমি শরীফ का आस्ताना सलामत रहे। आशिकों का घराना सलामत रहे। सलामत रहे। मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे। मुस्तफा का घराना सलामत रहे।